السلام عليكم. بشرى عويس، شيف دو بروجي نوفو جوب. حنا كننظموا قافله الشغل والمهن. هذه الدوره السابعه ديالها، بديناها من مراكش، غادي نكونوا ان شاء الله في مدينه طنجه، الرباط والدار البيضاء قريبا. دونك هاد القافله الشغل والمهن كتقرب الباحثين عن العمل اللي عندهم تجربه ولا اللي يلاه تخرجوا من المدارس العليا، من الشركات المشغله اللي حاضرين معنا اليوم في هذه التظاهره. حنا كنقدموا ورشات الباحثين عن العمل اللي يلاه خرجوا من المدارس باش اننا نوريوهم كيفاش يقدروا يقادوا السيره الذاتيه ديالهم، ومعنا دي كوتش اللي متخصصين في هذا المجال اللي كيعطيوهم معلومات وكيوجهوهم وكيعطيوهم نصائح في هذا الميدان. Bonjour, Karima Hamoucha, directrice commerciale Novo Job Maroc. Nous sommes le 25 avril, nous sommes aujourd'hui à Marrakech pour la première étape de la 7e édition de la caravane emploi et métiers. Cette première étape aujourd'hui donc est à Marrakech. Nous sommes en train justement d'accueillir nos candidats qui se sont inscrits au niveau du site. Nous avons un stand aussi pour les candidats qui est tardif, donc qui ne se sont pas encore inscrits au niveau du site. Donc nous accueillons aussi ces candidats-là. Pour l'ancienne édition, l'édition précédente, la caravane a réussi à générer plus de 2100 offres d'emploi. Donc notre objectif pour cette édition-là est justement de dépasser ce chiffre-là. Nous avons ici sur Marrakech une quinzaine d'entreprises et qui exposent. Des entreprises soit qui sont à la recherche de profils et de candidats et pour qui nous avons au préalable fait une opération justement, nous avons mis en place plusieurs actions pour attirer à eux le maximum de candidats, le maximum de profils qui correspondent justement au poste à pourvoir et à ce qu'ils recherchent exactement. Donc les candidats sont depuis tôt ce matin, même avant l'ouverture, se sont présentés. La plupart se sont dirigés directement vers les stands des entreprises qui les intéressent le plus. Nous avons parmi nous aussi également aujourd'hui d'autres organismes comme la MAP aujourd'hui qui ont pour objectif justement l'insertion des réfugiés. L'EFE aujourd'hui qui aussi est parmi nous et donc qui organise tout au long de la journée des ateliers de speed coaching, des ateliers de préparation aux entretiens d'embauche, des ateliers de correction de CV, entre autres, pour faciliter justement l'accès aux recruteurs, pour faciliter la préparation aux entretiens d'embauche et justement dans le but de réussir son entretien et de décrocher un emploi. L'ANAPEC également organise plusieurs entretiens. Le Crédit Agricole aussi, Menara Holding également. Donc tout au long de la journée, nous avons un grand nombre d'ateliers qui sont organisés au profit des candidats qui nous rendent visite sur place. Les prochaines étapes seront bien sûr la suivante est celle de Tanger. Ce sera pour le... السلام عليكم. نعيمة الغلجي، وكيلة ديال التوظيف بجمعية أماب. جمعية أماب هي الجمعية المغربية لدعم تنمية المقاولات الصغرى. المقر ديالنا بالأخص كاين بالرباط، ولكن عندنا مقرات أخرى بوجدة، طنجة. حنا اليوم هنايا في الكارافان يعني في هذا المعرض ديال التشغيل كان يعني عندنا فرصة ديال أننا نعرضوا حتى حنايا كجمعية شنو هما المجالات ديال العمل ديالنا. كنخدموا دابا مع المنظمة الدولية لدعم اللاجئين بالمغرب الHCR. كنخدموا في واحد المشروع اللي هو لدعم وتقوية قدرات اللاجئين في المجال السوسيو اقتصادي. منير شاوي الكبير، كوتش جوب كوتش مع نوفو جوب. اذا كما كتلاحظوا اليوم حنايا في قافله التشغيل والمهن ليسكال ديال مراكش. لي زاتولي دو كوتشينغ اللي كنديروا اليوم هما دي زاتولي اللي كيعاونوا الشباب انهم يلقاو ان ترافاي. بيان سور كما كتعرفوا عندنا بوكو دو لوغيا اللي كيخرجوا من لي زيكول، كو سوا دي زيكول دانجينيور، لي سونتر دو فورماسيون ايتترا.
دونك اليوم كنعطيهم لي زاستيوس ولي نوفيل تكنيك اللي خارجين في سوق الشغل باش يحاولوا يقنعوا لي ريكروتور في دي صالون بحال هادو انهم يقنعوهم باش يبيعوا لو بروفيل ديالهم، لان اليوم حنا في اون ديمارش ديال لا فونت دو بروفيل. دونك كنعطيو لهاد الشباب هادو دي كونساي، كنصحوا معاهم لي سي في، وكذلك كيفاش يدوزوا لي زونتروتيان فاس ان ريكروتور مع المشغل. قافله التشغيل هي كذلك فرصه باش نلاقيو لي لوريا مع لي ريكروتور ديريكتور. نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم.